I hope that all of us are always healthy. Okay, before we start our lesson today, let's pray together first. Pray, begin. Finish, thank you. Okay, students, just like the last meeting, I have sent the attendance list in the WhatsApp group, so don't forget to fulfill it because it is the attendance list of this class, so it's a must. Don't forget to fulfill it, okay? Students, do you still remember about the materials that we have learned last meeting? Yes? Yeah, it is about an invitation. So how many are the types of invitation? 2. Informal invitation and formal invitation. How about the social function? What is the function of formal invitation? To invite people to come to the formal or social event. Then, how about the structure? Ideally, the structure of formal invitation consists of 7 points. The first one is the name of the host, and then phrasing of the invitation, the kind of events, the date, the time, the place, and the last one is RSVP or asking to respond. And then the last point that we have learned last meeting is about responding to formal invitation. Yeah, there are 2 ways, acceptance and declining. Do you still remember about that, students? I hope that all of you still remember about it because today we still learn about an invitation, especially formal invitation. So to start this meeting, I have a video for you. Now let's take a look to the video first. Nia is one of the members of Alumni Association of her senior high school. This month, there will be a reunion party held by this association. To ask other alumni to come, Nia as the secretary will write an invitation letter. After writing it, she will share the invitation to the other alumni. But before she share it, she thinks, berapa orang ya yang akan hadir? Apakah semua orang yang diundang akan hadir? Then, what should I do to fix it? I will also make a response card. Orang-orang yang mendapat undangan akan membalas undangan itu. So, we will know berapa orang yang akan hadir dalam acara kita. Now, last meeting, we have learned about 2 ways to respond an invitation. There are acceptance and declining or regretting. Today, we still learn about how to respond a formal invitation, but we will learn more about the expressions or sentences about it. So, diperhatikan ya, soalnya hari ini akan ada tugas mengenai materi hari ini yang akan dibahas dan juga materi kemarin. Jadi, perhatikan materi berikut dengan seksama, oke? Now, we still use this invitation. Do you still remember it? What is it about? It is about wedding ceremony of Mr. and Mrs. Ronald's daughter. Okay, go to the next slide. Now, there are 4 things that should be remembered in responding to formal invitation. Jadi ada 4 hal yang harus diingat dan diperhatikan saat membalas surat undangan resmi. The first one, responding to formal invitation should be sent to within 3 days. Jadi, balasan surat undangan resmi biasanya tidak boleh dikirim lebih dari 3 hari setelah surat itu kita terima. The second one, it should be written in third person. Jadi, harus ditulis menggunakan kata ganti orang ketiga atau biasanya ditulis atas nama kita. The third one, it should be handwritten. Sebaiknya balasan itu ditulis tangan. And the last one is that reasons for declining the invitation should be stated. Alasan untuk tidak bisa hadir harus disertakan. Nah, kita akan membahas poin 2, 3, 4 lebih lanjut melalui contoh di slide berikutnya. Firstly, we will discuss it.
What should we write to accept the invitation? Jika kita bisa datang ke acara tersebut, bagaimana cara kita membalasnya? Firstly, this is the first example. Mr. and Mrs. Adrian accept the invitation with pleasure. This example has been searched on the last meeting, right? Nah, Mr. and Mrs. Adrian di sini adalah nama dari orang yang diundang. Ini yang dinamakan kata ganti orang ketiga. Atau bisa diganti dengan nama di sini ya. Kenapa perlu seperti itu? Agar pada saat surat balasan ini dikirim ke orang yang mengadakan acara tersebut, mereka akan tahu siapa saja yang akan datang. Jika surat balasan ditulis dengan kata I adalah kata ganti orang pertama. Misal, I accept the invitation with pleasure. Mereka akan bingung, I itu siapa? Ya kan? We go to the second example. Nah, ini lebih lengkap ya. Mr. and Mrs. Adrian accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Ronald to the wedding ceremony on their daughter on Friday, the 10th of October at 4:30. Nah, ini artinya, Mr. dan Mrs. Adrian menerima dengan senang hati undangan dari Mr. and Mrs. Ronald untuk datang ke upacara pernikahan putrinya pada hari Jumat 10 Oktober pukul 4:30. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk membalas surat undangan resmi berupa surat undangan pernikahan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk membalas surat undangan dari acara lain? Nah, oke, go to the next slide. For example, saya diundang ke acara pembukaan perpustakaan umum pada hari Jumat tanggal 10 Oktober pukul 7. Nah, bagaimana cara membalasnya jika saya dapat datang ke acara itu? Nah, take a look to this. Miss Ania accept with pleasure the invitation of grand opening ceremony hosted by Azura Public Library Board and staff on Friday, the 10th of October at 7 o'clock. Nah, Miss Ani menerima dengan senang hati undangan upacara pembukaan perpustakaan yang akan diadakan oleh Dewan Direksi dan staf Perpustakaan Umum Azura pada tanggal 10 Oktober pukul 7. Nah, jadi membalasnya bisa seperti ini. The other examples. Ini adalah contoh surat balasan ketika saya diundang ke acara reuni. Nah, misalnya nih, saya alumni dari SMA Negeri 1 Driyorejo. Nah, terus saya mendapatkan undangan reuni. Nah, begini cara membalasnya. Ani accepts with pleasure the invitation of 5-year reunion hosted by SMAN 1 Driyorejo Alumni Association on Sunday, the 19th of October at 9 o'clock. Ani menerima dengan senang hati undangan reuni yang diadakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Driyorejo pada hari Minggu tanggal 19 Oktober pukul 9. Okay, got the point? Nah, after accepting the invitation, there will be declining or regretting the invitation, right? Now, what should we write to decline the invitation? The first example, take a look to this. Mr. and Mrs. Adrian regret to decline the invitation due to health reason. This example has also been searched last meeting, right? So here, ini juga menggunakan kata ganti ketiga kan ya? Mr. and Mrs. Adrian. Nah, di sini juga tertulis jelas alasan kenapa Mr. and Mrs. Adrian tidak hadir kan ya? Nah, ini due to health reason. Jadi karena alasan kesehatan. Then the second example, ini lebih lengkap ya. Mr. and Mrs. Adrian regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Ronald to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 10th of October at 4:30 due to health reason. Mr. and Mrs. Adrian menyesal tidak dapat menghadiri undangan dari Mr. and Mrs. Ronald ke upacara pernikahan putrinya pada hari Jumat 10 Oktober pukul 5 karena alasan kesehatan atau sakit.
Oke, the next example. Ini sama seperti sebelumnya ya. Misalkan ini saya diundang ke acara pembukaan perpustakaan dan saya tidak bisa hadir ke acara itu. Jadi balasannya bisa seperti ini. Miss Ani regrets to decline the invitation of grand opening ceremony hosted by Azura Public Library Board and staff on Friday, the 10th of October at 7 o'clock due to a prior appointment. Jadi di sini, Miss Ani menyesal tidak dapat menghadiri upacara pembukaan yang diadakan oleh Dewan Direksi dan staf Perpustakaan Umum Azura pada tanggal 10 Oktober pukul 7 karena sudah ada janji yang dibuat sebelumnya. Nah, di sini juga tertuliskan ya kenapa Miss Ani tidak dapat hadir. Oke, the last example. Misalnya, ini jika saya tidak dapat menghadiri acara reuni yang diadakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Driyorejo ya. Jadi, balasannya bisa seperti ini. Ani regrets that she is unable to attend the invitation of 5-year reunion hosted by SMA N1 Driyorejo Alumni Association on Sunday, the 19th of October at 9 o'clock due to a prior appointment. Jadi Ani menyesal tidak dapat menghadiri undangan reuni yang diadakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Driyorejo pada hari Minggu tanggal 19 Oktober pukul 9 karena sudah ada janji sebelumnya. Okay, students, got the point? Nah, there are the examples of how to accept and decline invitations. Tapi dalam suatu acara formal tertentu, biasanya orang yang mengadakan acara juga telah menyediakan response card. Jadi seperti ini response card itu. Nah, kalau seperti ini kita tinggal mengisi saja. Ini yang pertama, name of the guest. Jadi nama tamu. Misalnya ini nama saya ya. Lalu kita centang apakah kita bisa hadir atau tidak. Jika kita bisa hadir berarti dicentang yang will attend. Kalau tidak bisa hadir berarti dicentang yang unable to attend. Lalu terkadang dalam undangan pernikahan seperti ini ada juga daftar menu yang akan disediakan di acara tersebut. Kita tinggal menulis saja di sini. Misal saya memilih meatball 1 porsi. Nah, ini akan memudahkan the host atau orang yang mengadakan acara untuk menyediakan seberapa banyak porsi makanan yang dibutuhkan pada saat acara tersebut. Jadi ini bisa lebih memudahkan untuk hostnya ya, atau orang yang sedang mengadakan acara tersebut. Got the point, students? If you have further questions, please type it in the Google Classroom or in the WhatsApp group, okay? Now, let's recall what we have learned today. How many are the things that we should remember if we want to respond a formal invitation? 4. The first one is, surat balasan tidak boleh dikirim lebih dari 3 hari setelah kita menerima surat itu. The second one is, responding invitation should be written in the third person. Atau kata ganti orang ketiga atau menggunakan nama kita. And then the third one is, it should be written using handwriting atau sebaiknya ditulis tangan. And then the last one is, if we want to decline the invitation, we should state the reasons. Jadi harus menyertakan alasan mengapa kita tidak hadir. Okay, got the point, students? Great. Okay, yeah, great. Yeah, this is the end of this meeting today. Next meeting, we still learn about invitation, especially how to write an invitation, a formal invitation, okay? All of you are great students. And students, since it is still the pandemic era, so don't forget to always wear a mask if you want to go outside. And don't forget to always wash your hands as often as possible. And also don't forget to always have for about 15 minutes outside exercise to maintain our good immune system, okay? Okay, students, thank you very much for joining this meeting. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.